नमस्कार मित्रों, today we will discuss about the code of ethics in nursing according to INC. ઓકે, તો કોડ ઓફ ઇથિક્સ એ આપણને બતાવે છે કે એઝ અ નર્સ આપણે પેશન્ટ જોડે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ. ઓકે, સો વન બાય વન આપણે જોઈશું. ફર્સ્ટ, નર્સ રિસ્પેક્ટ ધ યુનિકનેસ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન પ્રોવિઝન ઓફ કેર. સો દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વ્યક્તિ એક યુનિક હોય છે પોતાની અંદર, તો નર્સે એ યુનિકનેસની રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ જ્યારે પણ એ કેર પ્રોવાઈડ કરતી હોય. ओके, सेकंड वन है नर्स रेस्पेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल एज अ पार्टनर इन केयर एंड हेल्पिंग इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस. ओके, तो જે બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલના રાઇટ્સ છે એ રાઇટ્સની નર્સે રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ એન્ડ જે બી એના ડિસિઝન્સ હોય એ ડિસિઝન્સ લેવામાં પણ એને હેલ્પ કરવાની હોય છે. થર્ડ વન છે ધ નર્સ રિસ્પેક્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ રાઇટ to privacy, maintenance and maintain confidentiality and share information judiciously. ઓકે, તો નર્સે ઇન્ડિવિજ્યુઅલની જે બી પ્રાઇવેસી છે એને મેન્ટેન રાખવાની છે. જે બી પર્સનલ ટોક હોય એ કોઈના જોડે અનનેસેસરીલી આપણે રિવીલ નથી કરવાની હોતી, એને કોન્ફિડેન્શિયલ રાખવાની હોય છે. फोर्थ वन है नर्स मेंटेन कॉम्पिटेंस इन ऑर्डर टू रेंडर अ क्वॉलिटी नर्सिंग केर. ओके, तो नर्से कॉम्पिटेंस मेंटेन करवानो होय छे एक क्वॉलिटी नर्सिंग केर प्रोवाइड करवा माटे. फिफ्थ वन छे नर्स इफ ऑब्लिगेटेड टू प्रेक्टिस विथिन द फ्रेमवर्क ऑफ इथिक्स प्रोफेशनल एंड लीगल बाउंड्रीज. ओके, सो आ पॉइंटनी अंदर नर्सनी प्रेक्टिस केवी होवी जोईए एना अकॉर्डिंग बात करेली छे कि एनी प्रेक्टिस इथिकल बाउंड्रीज में होवी जोईए, प्रोफेशनल बाउंड्रीज में होवी जोईए एंड लीगल बाउंड्रीजनी अंदर एनी प्रेक्टिस होवी जोईए. सिक्स्थ पॉइंट एक्सप्लेन दैट द नर्स कमिट्स टू रेसिप्रोकेट द ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन नर्सिंग प्रोफेशन बाय सोसायटी. तो सोसायटी द्वारा जे भी नर्सिंग प्रोफेशन प्रत्ये ट्रस्ट करवामां आवेलुं छे तो नर्से ए ट्रस्टने मेंटेन करवो जोईए, ए ट्रस्ट माटे जिम्मेदार होय छे. एक अनदर इथिक्स पण छे जे नर्से मेंटेन करवानो होय छे के नर्स जोड़े जे भी को वर्कर है लाइक फार्मासिस्ट थी गया, अनदर को हेल्थ वर्कर थी गया, आ बधा जोड़े हार्मोनियस रिलेशनशीप मेंटेन करवानी होय छे. ओके, तो आ हता कोड ऑफ इथिक्स. वीडियो सारो लागे तो लाइक करजो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.